نہ جانے یہ اس گھر سے کب دفع ہوگی۔ نمازوں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہر وقت نہ جانے کون کون سے وظیفے کرتی رہتی ہے، چلے کاٹتی رہتی ہے یہ منحوس۔ اس کے چلوں سے تو مجھے خوف آنے لگا ہے، اور مجھے ایک نئی بات بھی پتہ چلی ہے۔ ثنا نے پوچھا، وہ کیا؟ امی نے کہا، پچھلے کئی دنوں سے الہام جب تہجد کی نماز ادا کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ سلام پھیرتی ہے تو اس کی جائے نماز پر پھول رکھا ہوتا ہے، اور ہماری شہزادی پھول اٹھا کر گلدان میں سجا دیتی ہے۔ ثنا نے کہا، امی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امی نے جواب دیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ الہام کل اپنے ابا کو یہ باتیں بتا رہی تھی تو میں نے بھی سن لی۔ پھر میں نے اس کے کمرے میں جا کر گلدان دیکھا تو واقعی اس گلدان میں پھول سجے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں پودے بالکل ہی نہیں ہیں۔ تمہارے ابا تو صدیوں میں بھی ایک پھول لے کر نہیں آتے، تو خود بتاؤ کہ وہ پھول کہاں سے آیا؟ ثنا نے کہا، امی یہ بات حیرت ناک ہی نہیں تشویشناک بھی ہے، نہ جانے کب اس سے جان چھوٹے گی۔ امی نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا، بس بھی کر دے امی، کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں آپ؟ اس کا رشتہ ڈھونڈ تو رہی ہیں، جلد ہی آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہی ہو جائے گا۔ میں اب تمہارے ابا کے سامنے بالکل اچھی بننے کی اداکاری کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں، کہاں ہو سکینہ؟ ابا کی آواز آئی۔ ثنا نے امی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، امی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، سننا لیا ہو بس۔ اور یہ کہتے ہوئے امی کچن سے باہر چلی گئیں۔ ارے آپ جلدی آ گئے؟ ابو نے کہا۔ ہاں، مجھے مارکیٹ میں یہ فروٹ سستا مل رہا تھا تو میں نے سوچا گھر کے لیے لے لوں۔ کچھ ضروری کاغذ بھی اٹھانے تھے تو اسی لیے گھر چلا آیا۔ دکان پر ملازم ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ابو نے فروٹ کا شاپر پکڑایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی بھی ابو کے پیچھے پیچھے کمرے میں چل دی اور بولی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابو نے کہا، ہاں بولو۔ امی نے کہا، دراصل کچھ لوگ الہام کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے میں چاہتی ہوں آپ شام کو جلدی گھر آ جائیں۔ ابو نے کہا، صبح تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اچانک کوئی پروگرام بنا ہے؟ امی بولی، جی اتنا اچانک نہیں، کل شام رشتے والی بوا آئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا۔ صبح اب جلدی چلے گئے تھے اس لیے میں بتانا بھول گئی تھی، مگر اب بتا رہی ہوں نا۔ ابو نے اچانک کہا، ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ابو نے ضروری کاغذ اپنی جیب میں ڈالے اور باہر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسلامک کتاب پڑھ رہی تھی۔ امی نے میرے کمرے میں جھانکا تو بولی، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام ہے دنیا میں، یا سسرال والوں کو بھی صرف پڑھانے کا ہی ارادہ ہے؟ امی کی آواز سن کر میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، معافی چاہتی ہوں امی، چھوڑ دیں، جو کام بھی رہ گیا ہے وہ میں سنبھال لوں گی۔ امی نے جل کر کہا، اگر تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی تو کوئی کام نہ ہوتا، تم بے فکر ہو کر کتاب پڑھو، میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے۔ ثنا میری سوتیلی بہن ہے، ویسے بھی سوتیلی بہن سے بڑی تھی، مگر مجھے باجی کہنا کبھی کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی میرے نام کے ساتھ پکارنا پسند کرتی تھی، اور اسے بھی مجھے باتیں سنانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ وہ میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ الہام بتاؤ، تم کون سے چلے کاٹتی رہتی ہو؟ میں نے نفیس انداز میں کہا، میری پیاری بہن، میں چلے نہیں کاٹتی، میں تو بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں کی گئی عبادت کا بہت ثواب ملتا ہے۔ میری بات سن کر وہ چڑ گئی اور بولی، ایک تو مجھے تمہارے اس نفیس انداز سے نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی اوپر چلی گئی۔ شام کو میرے رشتے والے گھر آ چکے تھے۔ میری ہونے والی ساس، سسر، نند، امی ابو ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بہن کیسے پیچھے رہتی، وہ بھی ڈرائنگ روم میں ہی جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میری تعریفوں کے پل باندھنا ان کی مجبوری تھی، سوتیلی بیٹی سے جان جو چھڑانی تھی۔ ماشاء اللہ، الہام لاکھوں میں سے ایک ہے۔ میں اپنی بیٹی کی زیادہ تعریف نہیں کروں گی، آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس پورے محلے میں آپ الہام جیسی بیٹی ڈھونڈ کر دکھائیں، مگر الہام جیسی بیٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، تہجد کی نماز تو ایسے ادا کرتی ہے، تہجد کے ٹائم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، 5 نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتی ہے،
اتنی دیندار بیٹی آج کل کے زمانے میں ملنا مشکل ہے، گھر کے سارے کام کاج کر لیتی ہے، اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ ابھی اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے لے کر آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میرے ہونے والے سسر نے پوچھا، بچی کی تعلیم کتنی ہے؟ ابو نے جواب دیا، میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے۔ سسر نے جواب دیا، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے بھی BA کیا ہوا ہے۔ نوکری کی تو اسے ضرورت نہیں، اپنے گھر کا چلتا ہوا کاروبار ہے، بس وہی سنبھالتا ہے۔ اتنے میں ٹرالی میں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں سجائے اور رکھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں نے کھانے پینے کی چیزیں ٹرالی سے نکال کر ٹیبل پر رکھیں، مہمانوں کو چائے سرو کرنے لگی۔ مہمانوں کو چائے سرو کر کے ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ میرے ہونے والی ساس نے کہا، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ امی کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، لڑکے کا اپنا اسٹور تھا، تعلیم بھی ٹھیک تھی، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، ابو کو رشتہ مناسب لگا، انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابو مہمانوں کو چھوڑنے باہر گئے تو میری چھوٹی بہن نے امی سے کہا، امی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی سوتیلی بیٹی سے جان چھڑانے کے لیے کچھ زیادہ اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا؟ دیکھیے نا، لڑکا BA ہے، اپنا سپر اسٹور ہے، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، لڑکا بھی الہام کا ہم عمر ہے۔ امی نے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میں اس سے بھی اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، مگر میں الہام کی صورت دیکھ کر اب تنگ آ چکی ہوں۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال ایک ہفتے کے اندر میری شادی کر دی گئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ ساس کی بھی عجیب فرمائش تھی، خاص طور پر پیغام بھیجا کہ میری جائے نماز پر غیب سے ملنے والے پھول بھیجوائے جائیں، کیونکہ انہوں نے وہ پھول میری سیج پر سجانے تھے۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا پورا بستر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بٹھایا اور روایتی ساسوں کی طرح بہت سارے لیکچر دیے اور کمرے سے چلی گئی۔ جس کے لیے میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، اس نے مجھے گھر لانے کے فوراً بعد کپڑے چینج کیے اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ ضروری کام ہے، جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ مجھے شادی کی پہلی رات اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے ہاں ایک اور آزمائش تیار ہے۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی لمحے میں نے دیکھا اچانک کمرے میں ایک مرد اور عورت کا جوڑا نمودار ہوا۔ عورت نے اپنے ہاتھ میں پھولوں کا تھال پکڑا ہوا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو پکارتی، اچانک نظر آنے والے جوڑے نے کہا، ڈرو مت۔ عورت نے کہا، ہم دوسری دنیا سے آئے ہیں، ہم جنات ہیں، تم کو بہا کر زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہیں، تمہارے لیے نیک تمنائیں لائے ہیں۔ جن نے کہا، تم جب تہجد کے وقت سورہ جن پڑھتی ہو تو اتنے خوبصورت اور دلکش انداز میں پڑھتی ہو کہ ہم پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تمہیں سنتے ہی جائیں۔ جننے نے کہا، تم کبھی خود کو اکیلا محسوس مت کرنا، ہم ہمیشہ تمہارے آس پاس رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھولوں سے بھرے تال کو میرے بستر پر الٹ دیا اور جنی بولی، یہ پھول طلسمی ہیں، تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ دونوں جن غائب ہو گئے۔ میں نے وہ طلسمی پھول اٹھا کر اسے ایک شاپر میں باندھا، اپنی الماری میں رکھ دیا۔ میری شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ میری ساس مجھے دیے جانے والے جہیز سے مطمئن نہ تھی۔ میرے شوہر کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، وہ گھر سے باہر دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ والدین کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی، مگر یہ شادی اس کے لیے ایک خانہ پوری ہی تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے جو تنہائی کاٹی تھی، میری وہ تنہائی سسرال جا کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر سے خدا کا کرنا ایسا ہوا، 1 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ساس کی آرزو تھی، بیٹی کی پیدائش میرے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہوئی۔ راتوں کو جاگ کر میں عبادت کرتی، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی۔ میرا یہ معمول تھا، میں روز تہجد میں سورہ جن کی تلاوت کرتی، اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری شخصیت پر روحانیت کا گہرا اثر نظر آنے لگا۔ ایک دن میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد مراقبے میں بیٹھی تھی کہ مجھے مراقبے میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں نے دیکھا کہ میں سر جھکائے مراقبے میں گم ہوں۔ اچانک میرے سامنے ایک دیو آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان دیو ہوں۔ مجھے ان لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے جو اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں اس گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، مجھے اس گھر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیا، اس لیے میں یہاں آ گیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سر جھکائے اسے جواب دیا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،
मेरा इतना जवाब देना था कि उस जिन ने पूरे घर को अपनी उंगली पर उठा लिया और बोला, जिन के लिए अल्लाह काफ़ी होता है कि वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जब भी मुझे याद किया मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर उस दियो ने मेरा घर वापस ज़मीन पर रख दिया। मैं उसी वक्त मराकबे की हालत से बेदार हुई। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। मेरी नौमौलूद बेटी अब 3 माह की हो गई थी, मगर सास थी कि पोती को गोद में न उठाती थी। शौहर के पास वक्त नहीं होता था, उसे तो जैसे औलाद की ज़रूरत ही न थी। मेरी नंद किसी फितने से कम नहीं थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर मैंने नंद से कहा, देखो तुम्हारी भतीजी रो रही है, इसे थोड़ी देर के लिए गोद में उठा लो। मगर नंद ने जवाब दिया कि क्या मैं आपके बच्चे संभालने वाली आया हूँ। ये सुनकर मैंने बर्तन वहीं छोड़े अपने कमरे की तरफ भागी। अंदर देखा तो बेटी मुसलसल रो रही थी। मैंने बेटी को चुप करवाया, उसे दूध पिलाने लगी। इतने में सास कमरे में आई। उसने हाथ में पकड़ा बेलना मेरे बाजू पर जोर से मारते हुए कहा, कमबख्त, मेरी बेटी को एक रोटी बनाकर नहीं दे सकती थी? अपनी बेटी के लिए सारे काम छोड़कर भागती चली आई। मैं इस शदीद रद्द-ए-अमल के लिए तैयार न थी। दर्द से चिल्ला उठी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? मेरी बच्ची को लग जाता तो? सास ने कहा, हाँ क्या हो जाता? मैं बोली, खुदा का खौफ करे अम्मी, ये सिर्फ 3 महीने की है, आपकी पोती है, आपका खून है, तो आप कुछ नहीं लगती, मगर ये तो लगती है। सास मुझे बालों से पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, तेरी अम्मा ठीक कहती है, तू जादूगरनी है। पता नहीं सारी रात कौन कौन से चिल्ले काटती रहती है। जब से अपने बेटे की तुझसे शादी की है वो घर में रुकने के लिए तैयार नहीं। दिल तो करता है तुझे तेरी इस मनहूस बच्ची समेत घर से बाहर निकाल दूं। इतने में 3 माह की बच्ची ने फिर से रोना शुरू कर दिया। आज मुझे ऐसा लगा इस घर में मेरी बच्ची भी महफूज नहीं। मेरी बच्ची 2 साल की हुई तो अल्लाह ने मुझे एक और बेटी बता कर दी, तो मेरी सास ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। बात बात पर मारना पीटना, यहाँ तक कि 2 साल की बेटी तक को न छोड़ती, उसे भी 2-3 थप्पड़ लगा जाती। आखिरकार घर में अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा होने लगे। एक दिन मैंने नमाज ख़त्म की, बड़ी बेटी को दोपहर का खाना खिलाया। इतने में छोटी बेटी सोकर उठी और रोने लगी। मैं किचन में गई, बेटी का फीडर धोया, फिर में दूध डालने लगी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी को दूध पिलाना है तो अपना दो, मैं तुम्हें घर के लिए लिया जाने वाला दूध नहीं लेने दूंगी, समझ गई? सास ने ये कहकर मुझे जोर से जमीन पर धक्का दिया। मैं नीचे जा गिरी। अम्मी आपको तरस नहीं आता? दोनों आप ही की पोतियां हैं, आप इतना इन पर जुल्म क्यों कर रही हैं? मैं रोने लगी। सास ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए किचन से बाहर निकाल दिया और बोली, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। बेटा कर मजीद मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो तुझे तेरी बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर मेरी सास किचन में जाने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा हो। वो संभल न सकी, धड़ाम से जाकर नीचे जा गिरी। अरे हाय! मेरी सास कमर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं उठकर सास की तरफ आई, मगर मेरा हाथ झटक कर कहा, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया दफा हो जाए यहाँ से, तूने ही मुझे गिराया है ना? मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। बेटी मुसलसल रो रही थी। मैं उठी और कमरे में चली गई। 2.5 साल की मासूम बेटी कमरे से बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। मैंने बड़ी बेटी को गोद में उठाया और कमरे में चली गई। रोती हुई बेटी को गोद में उठाया और उसे दूध दिया। उस दिन के बाद तो कभी सास मेरा खाना बंद कर देती, कभी बड़ी बेटी को किचन में दाखिल होने से मना कर देती, तो कभी छोटी बेटी के लिए कई दिन दूध न देती। बेटे की हालत ये हो चुकी थी कि पहले तो सिर्फ औरतों का आशिक था, अब तो नशा भी करने लगा। कई कई दिन घर न आता। आज तो बड़े टूटे दिल के साथ तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से मदद मांग रही थी कि अचानक मैंने सुना सास के कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। मैं सास के कमरे में गई तो देखा सास अपने सोफे पर बैठी अपने नाखूनों से सोफे को खुरच रही थी, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने देखा तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। सास की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बोली, चल निकल यहाँ से। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि मेरे ससुर और नंद दोनों दूसरे कमरे से आंखें मलते निकल आए। ससुर ने कहा, क्या हुआ? मैं कुछ न बोली। ससुर कमरे में गए। सास को अजीबोगरीब हालत में देखकर हक्का बक्का रह गए। सास के खुले बाल फटी फटी आंखों से देखते हुए लग रहा था जैसे किसी की जान ले लेगी। मेरी मनन ने माँ की हालत देखी।
हाय अम्मी को क्या हो गया है अब्बा जी, ये भाभी नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है। सारी सारी रात चिल्ले काटती रहती है। जब से हमारे घर आई है हमारे घर से तो बरकत ख़त्म हो गई है, सुकून ख़त्म हो गया है। मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। अम्मी को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने हवास में नहीं है। मैं खौफ से कांप उठी और अपने कमरे में चली आई। मेरी दोनों बेटियां पुरसुकून नींद सो रही थीं। फजर की नमाज के बाद आंख खुली और मैं सो गई। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे को किसी ने पीटना शुरू कर दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर देखा तो सास थी। मुझे अजीब सा लगा। शोर सुनकर मेरी बेटियां भी जाग उठीं। सास की आवाज़ आई, बाहर निकल चुड़ैल, दरवाज़ा खोल और बाहर निकल। मैंने कहा खुदा खैर करे। सास और नंद बेधड़क कमरे में घुस आईं। सास ने कहा चल निकल मेरे कमरे से, मेरे घर से, तुझे एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? मैंने क्या किया है? सास ने कहा बता कौन सा जादू करती रहती है मुझ पर। मेरी नंद भी माँ के पीछे खड़ी पूरा पूरा हिस्सा डाल रही थी। ये तो आपको बताना चाहिए था कि आपने क्या किया है कि मेरी अम्मी की तबीयत रात भर खराब हो गई। वो तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। बताएं उस वक्त जब इनकी तबीयत ऐसी हुई आप ही कमरे के बाहर खड़ी होकर इन्हें देख रही थीं। आप वहाँ खामोशी से क्यों खड़ी थीं? कौन से मंत्र पढ़कर अम्मी पर फूंक रही थीं? उठा अपनी ये दोनों मनहूस बेटियां, निकल जा यहाँ से। सास बड़ी बेटी की तरफ बढ़ी। मेरी बड़ी बेटी डरी सहमी ये सब देख रही थी। मेरी सास ने अपनी पोती को हाथ से पकड़कर खींचा और कहा कि अम्मी ना करें, ये मासूम है, इसे कुछ ना कहें। मेरी सास बोली ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जा वरना तेरी बेटी को मार डालूंगी। सास ने मेरी 6 माह की छोटी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने सास को धक्का दिया तो मेरी सास मुझसे दूर हो गई। बस करते अम्मी, हैवानियत की भी कोई हद होती है। चली जाती हूँ, मगर ये आप ही का खून है, आप ही की पोती है, अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी बड़ी बेटी अब जोर जोर से रोने लगी। मैंने बड़ी चादर में खुद को छुपा लिया, बच्चों का ज़रूरी सामान लिया, बड़ी बेटी की उंगली पकड़ी और छोटी बेटी को गोद में लिया। पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। न जेब में पैसे थे कि रिक्शा करा लेती, न मेरी सास मुझे एक लम्हा देने को तैयार थी। मैं अब्बू को ही फ़ोन करके बुला लेती। घर से निकली तो आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। बच्चियां भी रो रही थीं। बड़ी मुश्किल से इन्हें चुप करवाया। गली के आखिर पर मेरे ससुर के कजिन का घर था। मैंने कुछ सोचा, दरवाजे पर दस्तक दी। ससुर के कजिन की बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुझे बच्चों और सामान के साथ देखा तो बोली क्या हुआ इल्हाम, अंदर आ जाओ। मैं अंदर चली गई। इन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया। अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ दी, तहमीना जल्दी आओ। इनकी बड़ी बेटी जल्दी से कमरे से आ गई। भाभी ने इससे कहा बेटा अपनी छोटी बहनों को लो, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, इन्हें अपने साथ खिलाओ और चुप करवाओ। तहमीना 14 साल की थी। वो मेरी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गई। अब बताओ इल्हाम क्या बात है? इल्हाम के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। भाभी कभी मुझे चुप कराती, कभी मेरा हाथ सहलाती। जी भरकर रो चुकी तो मैंने कहा मेरी दोनों बच्चियां रात से भूखी हैं। मेरी बड़ी बेटी को सास ने खाना नहीं दिया। मैंने इसे चीनी का शरबत बनाकर पिलाया। मेरी छोटी बेटी के लिए दूध नहीं देती। वो हर वक्त भूख से रोती रहती है। तुम क्या कह रही हो? वो मेरी बात सुनते ही तहमीना के कमरे में चली गई। छोटी बेटी खाली फीडर चूस रही थी। इन्होंने फीडर उससे लिया, किचन में चली गई। मेरी बेटी के लिए फीडर भरकर दूध बनाया। तहमीना को फीडर देकर बोली बहन को सारा दूध आहिस्ता आहिस्ता पिलाना, ठीक है? बड़ी बेटी के सामने खाना रखा और बोली तहमीना साथ साथ इसकी भी निगरानी करना, बल्कि इसे भी अपने हाथ से खाना खिला दो। फिर वो वापस मेरे पास आई और बोली तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वहाँ? तुमने तो आज तक हमें भिनक नहीं पड़ने दी। अब मैं खामोश हो चुकी थी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। वो कहती है मैं जादू करती हूँ। पता नहीं कौन से चिल्ले काटती रहती हूँ। शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए, मगर शौहर कभी 5 मिनट मेरे पास नहीं बैठता। न जाने कहाँ घूमता रहता है। पहले तो दुकान संभालता था, जब से नशा करने लगा है तब से दुकान भी नहीं संभालता। 15 दिन पहले मैंने शौहर की शक्ल देखी थी। भाभी ने कहा शौहर की तो तुम बिल्कुल मत करो बात, वो तो शुरू से ही एक नंबर का निकम्मा है। उसका कुछ पता नहीं दुकान पर कैसे बैठ गया। अरे वो इतना अच्छा होता तो क्या लड़कियां खानदान में कम थीं, इसीलिए तो उसे खानदान की कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। तब जाकर भाभी ने खानदान से बाहर लड़की तलाश करना शुरू कर दी।
तुम्हारी किस्मत खराब थी कि इनकी नज़र तुम पर पड़ गई। भाभी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इंतहाई नामाकूल औरत है, मगर वो इतनी जालिम भी होंगी ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे सिर्फ रिक्शा करा दें, मैं घर जा सकूं, मेरे पास तो रिक्शे तक के लिए पैसे नहीं। वो बोली, हाय अल्लाह, तुम इस घर में कैसे रहती हो? फिक्र न करो, रिक्शा मैं तुम्हें करा देती हूँ। मेरे शौहर आ जाएं तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि भाई साहिब से बात करें। ये तो सरासर जुल्म है, वो अपनी ही मासूम पोतियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। छोटी बेटी ने पेट भरकर दूध पिया तो वो सो गई। बड़ी बेटी भी खाना खा चुकी थी। 1 घंटे बाद मैं अपने घर के लिए निकली। भाभी ने कहा, तुम बड़ी बेटी को गोद में ले लो, छोटी को मैं लेती हूँ। मेरा टची केस भी मेरे साथ था। जैसे तैसे हम चंद कदम आगे गए, रिक्शा मिल गया। भाभी ने मुझे रिक्शे में बिठाया। मैंने कहा, आपका एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगी। वो बोली कि एहसान की कोई बात नहीं, तुम खैरियत से घर जाओ, घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। मैं घर पहुंची तो यहाँ एक और इम्तिहान मेरा मुंतज़िर था। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मुझे सामान और बेटियों के साथ देखा तो हैरान हो गई। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी ने कहा, क्या बात है, तुम अचानक कैसे आ गई? क्या रहने के लिए आई हो? अकेली आई हो? शौहर साथ नहीं आया? अम्मी यके बाद दीगरे सवाल करती गई। मैं अपने कमरे में पहुंची। मैंने छोटी बेटी को बिस्तर पर सुलाया, बड़ी बेटी को भी बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, अम्मी की प्यारी बेटी सो जाओ, बस थोड़ी देर तक ही आ रही हूँ। मैं ये कहकर कमरे से निकल आई। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मेरी बेटी पहले ही बहुत डरी हुई है, छोटी कुछ देर पहले सोई है, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। अम्मी ने कहा, चलो। हम ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गए। मैंने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी उन्हें तफसील से सुना दी। पहले वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, देखने में तो वो लोग बड़े ही मुहज़्ज़िब हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तक तुमने हमें कुछ नहीं बताया, आज इतनी सारी बातें कहाँ से निकाल लीं? मैंने कहा, वो सब खुशी से बर्दाश्त कर रही थी, मैं तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्या इल्म था घर बसाने की कोशिश में मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, वरना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो इस गलत फहमी में रही कि अपने इखलाक से इन लोगों के दिल जीत लूँगी। मिम्मी मेरी बात सुनकर खड़ी हो गई और बोली, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से चली गई। शाम को अब्बू घर आए, सारा मामला अब्बू के सामने रखा। अब्बू खुद परेशान हो गए, मगर मेरी सौतेली माँ की एक ही बात थी, मुझे वापस ससुराल भेजा जाए। अब्बू ने मेरे ससुर को भी फ़ोन किया। मेरे ससुर ने कहा, मेरी बीवी को ऐसा लगता है आपकी बेटी कुछ अजीबोगरीब पढ़ाइयाँ करती है, जिसकी वजह से घर पर बुरे असरात आ रहे हैं। आप कुछ दिन ऐसा करें, इल्हाम को अपने घर रखें, मेरी बीवी का भी मिजाज दुरुस्त हो जाएगा तो मैं खुद आकर इल्हाम को ले जाऊंगा। ये कहकर मेरे ससुर ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू समझ गए जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सब गलत नहीं है। अब्बू ने कहा, फिलहाल इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तुम आराम से घर में रहो, मैं ख़ानदान के कुछ बुजुर्गों से बात करता हूँ, इनके ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, मगर इसमें वक्त लगेगा। ये कहकर अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा। परेशानी की हालत में घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद मुझे अम्मी की ज़ोरदार चीख सुनाई गई। मैं उठकर किचन की तरफ भागी। मैंने देखा अम्मी फटी फटी नज़रों से नीचे फर्श पर देख रही थीं। मैं भागकर अम्मी के पास गई। मैंने कहा, अम्मी। अम्मी ने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ काला बिच्छू है। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा, अम्मी, मैं तो खुद इसी दरवाजे से अंदर आई हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अम्मी को हिलाया तो अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वहाँ बिच्छू है। ये कहते हुए अम्मी ने उंगली से इशारा करके उस जगह पर देखा तो बोली, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़ा काला बिच्छू यहाँ देखा है। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आपने देखा होगा, मगर आप रिलैक्स हो जाएं, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप कमरे में जाएं, मैं किचन की सफाई कर देती हूँ। अम्मी बहुत खौफजदा थी। मेरी बात सुनकर अपने कमरे में चली गईं। चंद दिन बाद अम्मी ने 3-4 बार शिकायत की कि मुझे काला बिच्छू नजर आ रहा है, मगर जब हम इनकी बताई हुई जगह पर देखते वहाँ कुछ न होता। चंद दिन इसी तरह इज़्तिराबी कैफियत में गुजर गए। कुछ दिन के बाद मेरी सास का फ़ोन आया। मेरी सास शदीद गुस्से की हालत में बोल रही थी, अपनी बेटी से पूछो मुझ पर कौन सा काला जादू करके गई है, मुझे हर तरफ बिच्छू नजर आते हैं। अबू ने कहा, बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया, पहले आप इसका तो जवाब दें। मगर मेरी सास बोली, ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी बेटी कौन सा काला जादू मेरे घर पर कर गई है। जैसे ही मुझे पता चला, तुम्हारी बेटी को अपने हाथ से मार दूंगी। ये कहकर मेरी सास ने फ़ोन बंद कर दिया।
मैं और अम्मी हैरत से अबू के पास खड़े उनकी बातें कर रहे थे। अम्मी ने कहा, क्या कह रही थी इल्हाम की सास? अबू बोले, अजीब पागल औरत है। कह रही थी कि तुम्हारी बेटी कौन सा काला जादू करके गई है, इसे हर तरफ काले बिच्छू नजर आते हैं। अम्मी ने कहा, ये क्या कह रही थी? अबू ने कहा, जी यही कह रही थी। अम्मी बोली, बिच्छू तो आजकल मुझे भी नजर आते हैं। ये कहकर अम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मैं डर गई। मैंने कहा, अम्मी आप जो चाहे मुझसे कसम ले लें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अबू ने अम्मी से कहा, खुदा का खौफ करो बेगम, मेरी बेटी जो किताबें पढ़ती है कभी तुमने इन्हें खोल कर देखा है? सारी किताबें या तो इस्लामी कहानियों की हैं या फिर वलियों की हैं। मेरी बेटी का काले जादू से क्या लेना देना? अम्मी ने फौरन जवाब दिया, कौन सा आपकी बेटी वो किताबें पढ़कर वली बन गई है? ये कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गईं। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चले गए। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दोपहर का वक्त था। मेरी दोनों बेटियां गहरी नींद सो रही थीं। अब तो मुझे खुद भी डर लगने लगा था। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो अपनी नेक नियति के साथ अपने दिल की तस्कीन के लिए नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करती हूँ, मगर मेरी इबादत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मैं काफ़ी देर रोती रही। रोते रोते न जाने कब आंख लग गई। किसी ने मेरा हाथ जोर से हिलाया। मैंने आंखें खोली। वो मेरी बहन थी। उठ जाओ इल्हाम, और कितना सोगी, वरना असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। तुम परेशान होती हो। ये सुनकर मैं फ़ौरन उठ गई। मेरी बहन ने छोटी को गोद में उठा लिया। मैंने असर की नमाज अदा की। अबू भी घर आ गए। आज अबू भी बहुत परेशान लग रहे थे। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू उठे, दरवाज़ा खोला। मेरी सास बेधड़क अंदर चली आई। मैं सामने ही खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो आते ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर पड़ा। सास ने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ रसीद किए। मुझे बालू से पकड़ लिया। अबू दौड़ते हुए आए। मुझे उनके हाथों से छुड़ाते हुए बोले, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े मेरी बेटी को, मुझ पर जादू करेगी। हाँ। मेरी सास मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैं दर्द से कराह रही थी। अब्बू ने कहा, देखिए मोहतरमा, मेरी बेटी को छोड़ें। ये कहकर अब्बू ने जोर से इनका हाथ झटका तो पीछे हट गईं। मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ। अगर आपने भी इज्जत करवानी है तो बैठकर तमीज़ से बात करें। आप मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ये कर रही हैं तो पीछे क्या करती होंगी? मेरी सास वहीं सहन पर रखी चारपाई पर बैठ गई और चंद लम्हों के बाद बोली, ये जब से उस घर से आई है उस दिन से मेरा बुरा हाल है। मैं रातों को सो नहीं सकती। अब मुझे अपने घर से खौफ आता है। हर तरफ बिच्छू दिखाई देते हैं। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? मेरी बहन सना बोली, और हो सकता है आंटी आपके अपने करतूतों की वजह से हो रहा हो। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इल्हाम के साथ क्या किया है? आज पहली बार मेरी सौतेली बहन मेरे हक में बोली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास ने कहा, भाई साहिब, मैं तुम्हारी बेटियों के मुंह लगने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जो कुछ आपकी बेटी कर रही है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर मेरी सास उठी और वापस चली गई। अबू ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं वकील से बात करता हूँ, अदालत से खुला के लिए केस करता हूँ। अम्मी जो अब तक खामोश तमाशाई बनी ये सब देख रही थी बोली, इस उम्र में क्या पागल हो गए हो? बेटी को खुद तलाक दिलवाना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे? अबू ने कहा, तो क्या करूं? अपनी बेटी को उस जहन्नुम में भेज दूं? देखा नहीं है तुमने अपनी आंखों से, वो औरत नहीं जल्लाद लग रही थी, और अभी भी तुम उस औरत से खैर की उम्मीद लगाए बैठी हो। मुझे ऐसा लग रहा है हर गुजरता दिन मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद बहुत रोई, इतना कि मेरी हिचकियां बंध गई थीं कि अचानक मेरे कमरे में एक जर्द रंग की रोशनी फैली। वही दियो मेरे सामने हाजिर हो गया और बोला, मैं पहले भी आया था मगर आप ख्वाब की हालत में थीं। बोला, आप मेरे साथ चलें। उसने अपना हाथ मेरे सामने ज़मीन पर रखा और बोला, मेरे हाथ पर आकर खड़ी हो जाएं। मैं बहुत दुखी थी। मैं उसके हाथ पर खड़ी हो गई। दियो ने कहा, आप अपनी आंखें बंद कर लें, अब हम हवा में उड़ने वाले हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद जिन की आवाज़ मेरी समाधों से टकराई, अपनी आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मैं एक खूबसूरत महल में खड़ी हूँ। मैंने तो आज तक ये सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था, महलों के बारे में सुना था। वहाँ तख्त पर एक जिनजादी बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा, इल्हाम यहाँ आ जाओ। मैं डरते डरते उसके करीब गई। उसने मुझे अपने साथ तख्त पर बैठने के लिए कहा। मैं पहले ही बहुत डरी हुई थी, उसके साथ तख्त पर कैसे बैठती। वो बोली, डरो नहीं, यहाँ कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है,
تمہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تم تہجد کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرتی ہو تو ہم سب تمہارے ارد گرد بیٹھ کر تمہاری تلاوت سنتے ہیں۔ ہم تو روزانہ تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آتے ہیں، مگر آج میں نے سوچا میں تم کو یہاں پر بلا لوں۔ تم اس وقت جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے میں موجود ہو اور میں اس قبیلے کی ملکہ ہوں۔ میرا نام فیروزہ ہے۔ ہم مسلمان جن ہیں، تمہاری طرح اللہ کے عاشق ہیں۔ میں تم جیسے عاشقوں کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری ساس کو روزانہ بچھو دکھائی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ فیروزہ ملکہ نے جواب دیا، جس دن تم اس گھر سے نکلی تھی اور مجبوری کی حالت میں مانگنے کے لیے اپنے ایک ہی رشتہ دار کے گھر چلی گئی تھی، اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹی کو میں نے کھانا کھلایا تھا، دودھ پلایا تھا، مگر وہ عورت شام کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ تمہاری ساس کے پاس گئی۔ وہ تمہاری ساس کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر الہام کچھ لوگ باتوں سے نہیں سمجھتے جب تک انہیں سزا نہ دی جائے۔ بجائے اس کے کہ تمہاری ساس اور سسر ان کی بات کو سمجھتے، تمہاری ساس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تم پر، تمہاری بیٹیوں پر کالا جادو کروائے گی، جس سے تمہاری بیٹیاں مر جائیں، کیونکہ اس کے خیال میں تمہیں اتنا بڑا صدمہ سہنے کے بعد ہی سبق ملے گا۔ تمہاری شادی کی رات دو جنوں کا ایک جوڑا تمہارے گھر پھولوں کے تھال لے کر گیا۔ میں نے ہی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تمہاری ساس کو سبق سکھائیں۔ انہوں نے اب تک تمہاری ساس کو روکا ہوا ہے، ورنہ کب تک وہ تمہاری بیٹیوں پر، تم پر کالا جادو کرا چکی ہوتی۔ جنوں کے اس جوڑے نے اب تک تمہاری ساس کو روکا ہوا ہے۔ جنوں کی ملکہ کی بات سن کر میرا دکھ مزید بڑھ گیا۔ میں نے کہا میری بیٹیاں اس کی پوتیاں ہیں، وہ ان کی دادی ہے، کوئی بھی دادی اپنی پوتیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ ملکہ نے کہا ظالم ظالم ہوتا ہے، ظلم اگر سوچ کر کیا جاتا تو اتنی بڑی کائنات میں کوئی ظالم نہ ہوتا۔ ظالم ہر جگہ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، مگر تم فکر نہ کرو، تم خاموشی سے دیکھتی رہو، ایک دن یہ سب لوگ تم سے اپنے رویے کی معافی مانگیں گے۔ ملکہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ملکہ نے کہا تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، مگر میری خواہش ہے تم ہمارے لیے اس محل میں سورہ جن کی تلاوت کیا کرو۔ ملکہ کی یہ بات سن کر میرے اداس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت ختم کی تو ملکہ فیروزہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہی دیو دوبارہ میرے کمرے میں مجھے چھوڑ گیا۔ یقیناً اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ میں بھی اللہ کے ذکر میں اپنے لیے سکون تلاش کرنے لگی۔ ادھر میری ساس کو کسی لمحے آرام نہیں تھا۔ میری ساس نے اپنی ایک جاننے والی کو فون کیا، رشیدہ مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ میں جو ہی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے اپنے ارد گرد بچھو نظر آنے لگتے ہیں۔ راتوں کو سو نہیں سکتی، خواب میں کچھ ہوائی چیزیں مجھے ڈراتی ہیں۔ تو میرا ایک کام کر۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، یہ کیا کہہ رہی ہو اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری ساس نے کہا مجھے یقین ہے میری بہو نے یہاں جانے سے پہلے مجھ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں جب بھی عامل صاحب کی طرف نکلنے کا ارادہ کرتی ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ رشیدہ خالہ نے کہا تیری بہو تو 5 وقت کی نمازی ہے، وہ بھی ایسے کام کرتی ہے، تو فکر نہ کر، میں ہمارے محلے کے کالے علم کے ماہر جوگی بابا کا پتہ کرواتی ہوں، اگر وہ گھر پر مل گئے اور مصروف نہ ہوئے تو بھی لے آؤں گی۔ میری ساس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رشیدہ خالہ آئی، اس کے ساتھ جوگی بابا بھی کھڑے تھے۔ ساس نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا، اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ جوگی بابا آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد جوگی بابا نے آنکھیں کھولیں، اپنے سامنے پھونک ماری تو جنوں کا جوڑا حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ساس اور خالہ رشیدہ تھر تھر کانپنے لگیں۔ جنزادی نے کہا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ عامل نے کہا تم ان انسانوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو قید کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عامل نے ان پر مزید عمل کرنے کی کوشش کی، مگر اسی اثنا میں جن نے عامل کو گردن سے پکڑا اور زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا لیا۔ رشیدہ خالہ نے یہ دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگیں۔ جنات نے رشیدہ خالہ کے منہ پر بھی تھپڑ مارا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ میری ساس کے تو منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جنزادے نے عامل کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر زمین پر پھینکا، تب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ عامل بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ جنزادی نے میری ساس سے کہا اللہ سے ڈرو، خود کو راہ راست پر لے آؤ، ورنہ انسانوں کو تنگ کرو گی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لو گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ غائب ہو گئے۔ میری ساس فوراً اٹھی اور رشیدہ خالہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔
रशीदा खाला गिरते पड़ते अपने घर पहुंची कि उनके घर में फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सकीना, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो इमरजेंसी में है, फ़ौरन रिक्शा लो और अस्पताल पहुंचो। मेरी सास ने ये सुना तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? बस अभी पहुंची। रशीदा खाला भी उठकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? सास ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। आमिल भी ये कहकर वहां से चला गया कि मुझे देर हो रही है। अम्मी और रशीदा खाला अस्पताल पहुंची तो पता चला बेटा नशे की हालत में रोड पर जा रहा था कि गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसी गाड़ी वाले ने उनके बेटे को अस्पताल पहुंचाया और बोला कि कसूर आपके बेटे का है, वो नशे की हालत में रोड के दरमियान चल रहा था, इसलिए मेरे ससुर भी इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हक नहीं रखते। अब सिर्फ एक ही दुआ रह गई थी कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी बचा ले। ससुर ने भी हमें कॉल करके इत्तला दी थी। वो कह रहे थे हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अम्मी ने फ़ोन रखा और मुझे आवाज़ दी, इल्हाम, तूने कुछ सुना? मैं किचन से निकली और बोली, क्या हुआ? अम्मी ने बताया कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में मरते मरते बचा है। तू ऐसा कर, अपने अब्बू को फ़ोन करके बता दे। मैंने उसी वक्त अब्बू को फ़ोन किया और बताया। अब्बू ने कहा, मैं अस्पताल जाता हूँ, तुम फिक्र न करो। डॉक्टर ने कहा मेरे शौहर के लिए ज़रूरी है कि सेहतयाब होने के बाद इनका नफसियाती इलाज भी किया जाए ताकि इनके नशे की लत ख़त्म हो। अब्बू ने मेरे ससुर से कहा, मुझे आपके बेटे का बहुत अफसोस है, मगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी मज़ीद तबाह नहीं कर सकता, लिहाजा मैं जल्द ही खुलाह का केस कर रहा हूँ। मेरी सास और ससुर अब्बू का मुंह तकते रह गए। शाम को वो लोग हमारे घर आए, अब्बू से माफ़ी मांगने लगे। मैं अपने कमरे में मौजूद इनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद सना आई और बोली, इल्हाम, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। सना ने बड़ी भांजी को गोद में उठाया। मैंने छोटी को गोद में लिया। मेरी छोटी 7 माह की हो चुकी थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। मेरी सास ने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोली, इल्हाम, मुझे माफ़ कर दो। मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अम्मी, मुझसे नहीं, इन मासूमों से माफ़ी मांगे जो आपकी एक मोहब्बत भरी नज़र के मुंतज़िर हैं। आप खुद एक औरत हैं, अल्लाह ने आपको बेटी दी है, तो आप पोतियों से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? मैं और मेरी बेटियां इस घर में मोहब्बत की एक नज़र के लिए तरसती हैं। आप कभी मेरी बेटी का खाना बंद करती हैं तो कभी दूध। ये कैसा जुल्म है? आपने तो हमें जानवरों की तरह रखा। अम्मी, आप अपनी ही पोतियों को रोता बिलखता देखकर खुश होती रहीं। ये कहकर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। इस वाक़े को 6 माह गुजर गए। ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि 6 माह बाद मेरे ससुराल वालों ने सुलह का पैगाम भेजा। सुना था मेरा शौहर सेहतयाब हो गया है, नशे की आदत भी ख़त्म हो गई है। मेरा शौहर मेरे घर आया। अब्बू ने इनको ड्राइंग रूम में बिठाया। मेरी बेटियों को भी अपने पास बुलाया। वो उनके पास नहीं जा रही थीं। आखिर मिन्नत समाजत के बाद मेरी बड़ी बेटी बाप के पास गई। मेरे शौहर ने बेटी को गले लगाया, फूट फूट कर रो पड़े और मुझसे कहने लगे, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो तुम्हारा एहसान होगा। अगर तुम मेरे वालिदैन के साथ ना रहना चाहो, तुम्हें अलग रखने को तैयार हूँ। अब्बू ने कहा, इल्हाम बेटा, अब तुम्हें इनको माफ़ कर देना चाहिए। बेटियों को इनके बाप की ज़रूरत है, इसलिए तुम भी अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ो, अपने दिल से हर किस्म का खौफ निकाल दो। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने कहा कि वो 2 दिन बाद आएंगे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर मामूल के मुताबिक मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही मैंने सलाम फिरा, एक गुलाब का फूल मेरी चाय नमाज पर पड़ा हुआ था। मैंने इस फूल को उठाया और मुस्कुराने लगी। मैंने वो फूल अपने कमरे के गुलदान में सजा दिया।